क्या पूरी जिंदगी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ सकते हैं? ओ भाई नमाज पढ़ो सही, हाथ छोड़ के पढ़ें या हाथ बांध के पढ़ें, नमाज पढ़नी चाहिए, जिस तरह मर्जी पढ़ें, दोनों तरीके साबित है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर से अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3950 नंबर हदीस है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इससे इमाम इब्न अबी शैबा ने रिजल्ट भी निकाला है ऊपर बाप कि वो सहाबा और ताबईन जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे और वो सहाबा और ताबईन जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़ना भी सुन्नत है, दोनों तरीके सुन्नत है। बाकी ये कहना कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने ये दीन में इख्तरा किया तो ये बिल्कुल झूठ है, इसलिए कि किसी सहाबी, किसी ताबी, किसी मुहद्दिस ने इसको दीन में इख्तरा नहीं माना। उल्टा बड़े बड़े आइम्मा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। सईद इब्न मुसय्यब कायल हैं, हसन बसरी कायल हैं, इब्राहीम नखी कायल हैं, और कितने लोग हैं जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। दोनों तरीके सुन्नत हैं और ज़ाहिर है कि नबी इस्लाम से ही ये रवायत है, क्योंकि सुनन कुबरा अल बैहकी में अब्दुल्ला बिन जुबैर के बारे में मौजूद है कि वो कहते हैं कि मैंने नमाज हज़रत अबू बकर से सीखी और उन्होंने नबी इस्लाम से। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की नमाज नबी इस्लाम की नमाज थी। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर अबू दाऊद में रावी उस हदीस के कि दाएं हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है, उनको पता भी था, तब भी वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि आले उमैया सिर्फ एक सुन्नत पे अमल करवाते थे, वो आले उमैया के मुखालिफ थे, वो दोनों सुन्नतों पे और उस पे ज्यादा अमल करते थे। जैसे उम्मे हबीबा ने जानबूझ के चौथे दिन खुशबू मली है, बुखारी मुस्लिम में आता है, और कहा मैंने बताना है कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं, मेरा बाप मर गया था, चौथा दिन है, मैंने सोग खत्म कर दिया। ठीक हो गया जी। बाकी मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, सुन्नी शिया की नमाज एक है सवाए हनफियों के, किताबें भी मुत्तफिक हैं कि सुन्नी शिया की नमाज एक है। वो क्लिप मेरा लाखों लोग देख चुके हैं, वो आप देखें, आपको उसमें दलाइल भी क्लियर हो जाएंगे। और सर एक जो हदीस मैंने, वो अहले तशय्युअ के एक आलिम है लाहौर के, अमीन अल हुसैनी, उन्होंने किताब लिखी है नमाज पैगंबर। जब मैं नमाज के ऊपर लेक्चर मसला नंबर 70A और B रिकॉर्ड करवाने लगा ना, तो मैंने किसी भाई से कहा कि मैंने जमातुल मुस्लिमीन वालों की भी सलातुल मुस्लिमीन पढ़ी, तो मैंने कहा मैं शिया की भी पढ़ लूँ एक बार ज़रा मैं सही तरीके से। जब मैंने नमाज पैगंबर खोली तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें उसूलुल काफ़ी के हवाले होंगे या नाजुल बलागा के होंगे। वो जब मैंने किताब खोली नमाज पैगंबर, अमीन अल हुसैनी अहले तशय्युअ के, इस वक्त समझ लें ज़ुबैर लिज़ई का जो मकाम हासिल है, इस लेवल का इल्मी मुकाम उनको इस हवाले से, बुक्स के हवाले से हासिल है। काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो वो पूरी की पूरी किताब में रेफरेंसेस बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ। किताब किसकी? अहले तशय्युअ की। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो मैं जब हदीस पढ़ी ना, तो उधर से मुझे एक ट्रुथ रिवील हुआ। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं इल्मी खयानत नहीं करता, मैं किसी की अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट बना के कतन नहीं पेश करता, ये जुर्म है बहुत बड़ा। उनकी किताब मैंने जब पढ़ी ना, तो उसमें उन्होंने एक ट्रुथ रिवील किया। अहले हदीस के बच्चे बच्चे को अबू हुमैद सादी वाली जो रवायत है, 10 सहाबा की मौजूदगी में जो उन्होंने नमाज का तरीका सिखाया था, याद है ना? यो अबू दाऊद के अंदर भी है, तिरमिज़ी में भी है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सही कहा है। ये रवायत जो है वो आपको इब्न माजा में भी मिलेगी, सुनन दारमी में भी मिलेगी, मुस्नद अहमद में भी मिलेगी, उसके बाद ये आपको रवायत मिशकातुल मसाबी में मिलेगी। लेकिन जो अबू दाऊद वाला तरीक है ना, चूंकि मैंने अक्सर बयान किया, उसके मुझे नंबर भी जुबानी याद है, सुनन अबी दाऊद में 730 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। उस तरीके के अंदर क्या आता है कि 10 सहाबा की मौजूदगी में अबू हुमैद सादी कहते हैं, और 11वें वो खुद, 11वीं नहीं सरकार नहीं, 11 सरकारा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर से तो मैंने साबित किया ना, 11 और से साबित करने लगा। टोटल कितने हो गए? 12। 12वीं की भी निस्बत माशाल्लाह, नबी इस्लाम के पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ। तो ये 12 सरकारों से, 12 सहाबा से साबित कर रहा हूं अल्लाह के फजल से। तो वो 10 सहाबा की मौजूदगी में अबू हुमैद सादी कहते हैं कि मैं, तुम और नबी इस्लाम की वफात के 30 साल के बाद ये मजलिस हुई है, क्योंकि उसमें जो अबू कतादा भी मौजूद हैं और बाकी सीनियर साहब भी उस मजलिस में जो लोग मौजूद हैं, उसकी अगर आप अस्मा और रिजाल से कैलकुलेशन करें तो ये नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 30 साल के बाद का ये वाक़या है कि अबू हुमैद सादी कहते हैं कि मैं तुम सबसे ज्यादा नबी इस्लाम की नमाज से वाकिफ हूं। अल्लाह अकबर, बड़ा दावा है। तो असहाब ने कहा आप ये दावा कैसे कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल आखिर में मुसलमान हुए हैं और हमें नबी इस्लाम की सोबत आपसे ज्यादा थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, अगर मेरी नमाज सही हुई तो तुम मेरे दावे को सही मान लेना, अगर मेरी नमाज गलत हुई तो दावा गलत कर देना। उन्होंने पूरी नमाज पढ़ के बताई। एंड पे उन 10 के 10 लोगों ने कहा अल्लाह की कसम नबी इस्लाम अपनी वफात तक इसी तरीके से नमाज पढ़ा करते थे। तो 11 बंदों की गवाही होगी। वो हदीस तो मैं बाद में बयान करता हूं, मैंने आखिरी पोर्शन पहले बयान कर दिया।
11 सरकारां इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। अच्छा, इससे यह भी पता चला कि जो सबसे आखिर में मुसलमान हो रहा है तो ये कहते हैं ना जी वो पहले था बाद में मनसूख हो गया, वो भी काम खत्म हो गया। और सर मैं हनफियों की भोली इमाम से कहूंगा, खुदा के लिए बुखारी मुस्लिम में आप जरा रफुल यदैन की हदीसें पढ़ें। अक्सर अहादीस उन सहाबा से मरवी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए हैं। मालिक बिन हुवैरिस गज़वा तबूक पे मुसलमान हुए हैं नबी इस्लाम की वफात से 1.5 साल पहले। वाइल बिन हुजर फतह मक्का पे मुसलमान हुए हैं, ठीक है। अबू हुमैद सादी ये भी 9 हिजरी के अंदर मुसलमान हो रहे हैं और 11 के स्टार्ट में हुजूर फौत हो गए। बस 10 हिजरी तक की आपकी लाइफ है, 11 के तो स्टार्ट में फौत हुए हैं रबीउल अव्वल के महीने में, तारीख कंफर्म नहीं है, महीना रबीउल अव्वल है। और ये कहते हैं जी वो मक्के में होता था मदीने में खत्म हो गया था, और सर फतेह मक्का के बाद भी हो रहा है। और वाइल बिन हुजर तो वो है जिन्होंने स्पेशल नबी इस्लाम की नमाज देखी। आप मसला 70A और B देख लें, मैं फिर और तरफ चल पड़ूंगा, एक टॉपिक को एक ही नशिस्त में कंक्लूड करना है। तो मजे की बात देखें कि वो 10 असहाब की मौजूदगी में अबू हुमैद सादी कहते हैं लो जी फिर नमाज शुरू होने लगी है। तुसी भी जरा अपनी नमाज चेक कर लो। वो कहते हैं कि नबी इस्लाम जब भी नमाज का इरादा करते, अल्फाज पे जरा गौर करना है, तो आप अलैहिस्सलाम किबला रुख खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात शुरू करते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू का इरादा करते, फिर दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती, ठीक है। फिर जब रुकू से सर उठाते, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते और दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। फिर सजदे के लिए झुकते। अच्छा, वो फिर हर जगह हाथों की पोजीशन बताते हैं कि रुकू में हाथ घुटनों पे रखते और बिल्कुल ये सीधे कर देते, सजदों में दोनों कानों की सीध में दोनों हाथ रख के सजदा करते, फिर 2 सजदों के दरमियान जब बैठते तो हाथ जानों के ऊपर रखते, और इस तरह वो करते करते वो एंड पे फिर जाके ना चौथी रकत में कहते हैं तवर्रुक बैठते, यानी दायां पांव खड़ा करके बाहों गुजार के लेफ्ट सुरीन पे बैठते और उंगली का यूं हल्का बना के इशारा करते। ये भी सब कुछ उन्होंने रिवायत किया है। तो सारे फिर साहब कहते हैं कि अल्लाह की कसम नबी इस्लाम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। अच्छा, ये रवायत लिखी अमीन अल हुसैनी साहब ने। उन्होंने कहा कि सर इस रवायत से अहले तशय्युअ की नमाज साबित होती है, क्योंकि इसमें हाथ बांधने का जिक्र कोई नहीं है। दूसरे कहते हैं नहीं सर वो अदम जिक्र है ना, पुरानियां गल्लां, अदम जिक्र कहां से हुआ मेरे भाई? ये तो खुद रवायत बोल के कह रही है आपको। अबू दाऊद वाला तरीक पढ़ रहा हूं, तिरमिज़ी वाला लिमिटेड तरीका है, अबू दाऊद का डिटेल है। मैं आपसे पूछता हूं, वो कह रहे हैं नबी इस्लाम जब नमाज का इरादा करते तो किबला रुख खड़ा होकर दोनों हाथ कंधों तक उठाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। तो वो स्टार्ट कहां से लिया था हड्डी ने? जब आप नमाज का इरादा करते हैं तो कहां से हाथ स्टार्ट करते हैं? ऐसे ही खड़े होते हैं ना जी। अच्छा, और फिर रुकू के बाद भी तो वहीं वापस आनी है ना जहां पहले आई हुई थी, और रुकू के बाद वाला और इरसालुल यदैन उसी से साबित कर रहे होते हैं। जब अहले हदीस जो है वो उलमा अरब के किताब लिखते हैं ना खिलाफ, तो कहते हैं इसमें देखें वाज़ेह मौजूद है कि हर हड्डी अपनी असली जगह पे आती है और हड्डियों की अपनी असली जगह ही है। तो सर वो पहले भी अपनी असली जगह पे ही आई हुई है। तो बेसिकली उन्होंने हाथ बांधे ही नहीं थे, वो हाथ छोड़ के ही नमाज पढ़ी है उन्होंने। फिर वो 10 असहाब एक ऐसे शख्स से नमाज देख रहे हैं कि जिसने मेन नमाज का रुकन छोड़ दिया। अगर उन्होंने फातिहा या सना छोड़ी है ना, तो वो नमाज के पोस्चर बता रहे हैं। सुभान रब्बियल अज़ीम भी उसमें कोई नहीं है, इसलिए कि वो अज़कार का जिक्र नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि नबी इस्लाम के पोस्चर कैसे होते थे, यूं रुकू, वो हर जगह हाथों की और पांव के पोस्चर्स बता रहे हैं। मकसद सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल अला नहीं है बताना, उसका तो अदम जिक्र होगा। वो पोस्चर्स बता रहे हैं कि क़याम कैसा होता था, रुकू कैसा होता था। तो सर किसी 10 में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि सर जब आपने इरादा किया है तो हर हड्डी अपनी जगह की बजाय दायां हाथ बाएं पे आता था, ये आपको जिक्र करना चाहिए। सर वो नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो ये हदीस मरफू भी बन गई। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का अमल तो था, ये 11 सहाबा से ये भी साबित हो गया कि नबी इस्लाम भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे, और ये बहुत जबरदस्त दलील है। और ये ऐसी दलील है कि जिसके आगे जब मैंने पहली बार यानी वो पढ़ा ना, तो मैं फिर इसके ऊपर कायल हो गया। मैंने कहा यार ये बहुत स्ट्रांग चीज है। और देखें अबू दाऊद तो अहले सुन्नत की किताब है, और जब हम अहले सुन्नत के मनहज की बात कर रहे हैं, फिर हम किसी को नहीं कहेंगे यार मनु को पेश की थी है, भाई मेरी किताब है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा।
چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے. بخاری مسلم میں احادیث رفع الیدین والی بھی مانیں گے, آل امیہ کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والا لکھ دیا وہ بھی مانیں گے. ہم دو نمبری تو نہیں کریں گے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تھے, کوڑا کوڑا تھو تھو. اچھا, یہ ابو حمید سعدی کی حدیث کا ایک حصہ نا بخاری شریف میں بھی ہے, پتہ ہے آپ کو, 10 صحابہ والی, اس کے ساتھ بھی انجینئرنگ کی ہے. حنفیوں نے یہ انجینئرنگ کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, باقی وہ مختصر ہے, اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے. امام بخاری نے اس سے تورک کا رزلٹ نکالا ہے اس طریق سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو پہلا رفع الیدین ہے, باقی تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کس چیپٹر میں لے کے ہیں؟ تورک میں. اور امام ابن حبان جو کہ پوتا شاگرد ہیں امام بخاری کے, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ, اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان. یہ حبان لفظ نہیں, حبان ہے. اے مولوی ہنستے, حبان, ابن حبان. ابن حبان نے ابو حمید سعدی کی حدیث کے اوپر باب باندھا ہے ان لوگوں کے رد پہ جو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی رفع الیدین ہے. باقی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک طریق ہے, باقی طریق بھی جمع کریں نا. پورے طریق تھے اس کے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. امام بخاری نے اس سے تورک نکالا ہے. تو وہ اہل حدیث جو ہے نا رکوع کے بعد ارسال الیدین, وہ کہتے ہیں دیکھیں رکوع کے بعد ہے کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی. ٹھیک ہے, تو سر اگر وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر قیام میں بھی وہ بالکل سیدھے ہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ تو ایک پاسو چپکٹ ہو گئے, دوسرے پاسو نکل جائے گا. اس لیے آپ ایسی بات کیا کریں جو بات مانی جاتی ہو. اچھا, سعودیہ کے فتاوا بھی چھپے ہوئے ہیں. شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز 1933 سے لے کے 1999 اپنی وفات تک 66 سال تک وہ مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں, پہلے مفتی اعظم سعودیہ. 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے عبد العزیز بن باز کی, اور 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ البانی کی. تو ان سے نہ کسی سے, ان کے فتوے اردو میں بھی چھپے ہیں, ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھتے ہیں, تو وہ یہ قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے. تو اس کے اوپر انہوں نے بحث کی کہ جی وہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, قیام میں بھی ہاتھ باندھیں پھر اور بعد میں بھی آپ باندھیں, قومے کے اندر بھی. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل درست ہے, لہٰذا اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے. تو سر میں اہل حدیثوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سپوز اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہم سے کوئی دشمنی کرنا بھی چاہتے ہیں, تو آپ کے مفتی اعظم نے بھی مانا ہوا ہے کہ یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں. اگرچہ ہم آپ کے مفتی اعظم کے سامنے بھی یہ دلائل رکھتے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جاتے. آپ کو تو مان لینا چاہیے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. لیکن میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا یہاں جیلم کی ایک اہل حدیث مسجد میں تو آپ کو پتا ہے کہ چلتی پھرتی 302 ہوں. تو اہل حدیث کی مسجد میں نے جو ہے نا وہ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. تو وہ اس مسجد کے کچھ کرتے درتے میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے ان کو کہا بھی عبداللہ ابن زبیر کی سنت ہے اور یہ سارے دلائل رکھے, وہ مانا ہی نہ. پھر میں نے ان کو کہا آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن باز کا فتویٰ موجود ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے. اگرچہ ہم اسے سنت کے قریب نہیں مانتے لیکن نماز درست ہے, کیونکہ ہاتھ باندھنا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے. نماز کا رکن قیام ہے. قیام ہاتھ باندھ کے ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے, اگر کوئی ہاتھ کھول کے کرتا ہے تو ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے, جیسے پھر ٹھیک ہے. تو سر پھر تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی تو انجانے میں تقلید کر رہے ہیں نا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بن باز نے یہ بات لکھ دی, کم از کم ہم ان لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں. اس سے بھی آگے امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے, کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے. ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں, امام طحاوی المتوفی 321 ہجری. اور اس کے بعد ہدایہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے. طحاوی شریف بنیادی ان کی فقہ کی کتاب ہے. اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے, انہوں نے جواب دیے ہمیں. ٹھیک ہے. المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا, سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے, بڑی میٹھی میٹھی باتیں. ان سے پوچھا گیا
کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں، فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ اللہ اچھا، البتہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے، لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، ایک ایک گھنٹے کی تراویح پڑھنی ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، جواز۔ اور ان کا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہا ہوں، فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ البتہ الموطا امام مالک، جو امام مالک کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں، وہی روایت بخاری میں بھی آئی ہے، امام مالک سے ہی امام بخاری نے لی ہے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے۔ سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، لیکن اہل تشیع اس روایت کی تعویل کرتے ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ ابو حازم تابعی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی الاسلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو۔ سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ ان ہے کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سے مراد نبی الاسلام کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں راوی نے نبی الاسلام کا ذکر نہیں کیا، یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں، تو اس کی وہ تعویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں۔ بہرحال الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو آپ چلے جائیں، مالکیوں میں اس وقت بھی دو گروہ ہیں، لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، مالکی میجارٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوڈان کے اندر چلے جائیں، موریتانیہ میں چلے جائیں، ایون آپ فلسطین میں چلے جائیں، آپ کو جو مالکی ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز، میں نے کہا اسلام آباد میں کئی اسلامک یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جو مالکی ہیں، خصوصاً حبشی جتنے ہیں نا وہ مالکی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں یہ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ اور اپنے آپ وہ مالکی کہتے ہیں، اور رافضی تو نہیں کہتے نا، جی مالکی ہیں، تو وہ مالکی ہیں اور وہ المدونۃ الکبریٰ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔